po ako ngayon sa Everyday Coffee. Ito po daw yung kanta ng Boys Zone. Binago na po. Hindi na pa Everyday I Love You. Everyday Coffee na po daw. Ayan po yun. Kaya punta na po kayo dito. Everyday Coffee. Ay! Ayan po. So, ito po yung open hours nila. Monday, Tuesday, Wednesday, close Sunday. Ayan po. Isa po daw kanta to na binago, hindi na Everyday I Love You. Everyday Coffee na daw po. Ayan po. Pwede din sa Grab, open. Ito, let coffee connect us. Ayan po. Punta na po kayo dito sa Everyday Coffee.